बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। पारस टीवी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो विलादत जनाब ज़ैनुल आबिदीन मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की निस्बत से है कि मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी था अली इब्न अल हुसैन। उनका लक़ब था ज़ैनुल आबिदीन। उनकी कुनियत अबू मोहम्मद, उनके वालिद का नाम हुसैन, वालिदा का नाम शहरबानू या शाहजना। तारीख़ विलादत में आपकी मुअर्रिख़ीन ने इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ में आपकी तारीख़ विलादत 5 शोबान और दूसरी रिवायत के मुताबिक 8 शोबान 37 हिजरी। जाए विलादत मदीना मुनव्वरा है। मुद्दत इमामत आपकी 35 साल है। उम्र आपकी 57 साल थी। हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम कूफा में मसनद खिलाफत पर बैठे थे कि जब 15 जमादुस्सानी 37 हिजरी में सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। और बाज़ रिवायतों में लिखा जाता है कि 5 शोबान 37 हिजरी में सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत के साए में परवान चढ़े। 12 बरस के थे जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। अब इमामत की जिम्मेदारियां आपके वालिद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम संभाल चुके थे। शाम की हुकूमत पर बनी उमैया का कब्जा था और वाक़यात करबला के असबाब हुसैनी जिहाद की मंजिल को करीब से करीब तर ला रहे थे। ये वो ज़माना था जब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बलूगत की मंजिलों पर पहुंचकर हुदूद शबाब में कदम रख रहे थे। इसी ज़माने में जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना में खामोशी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, हज़रत ने अपने फ़र्जंद सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की शादी अपनी भतीजी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की साहिबजादी के साथ कर दी कि जिनके वतन से इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाद के लिए सिलसिला इमामत के बाकी रहने का सामान खुद अपनी ज़िंदगी में फराहम कर दिया। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम 22 साल के थे कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इराक़ का सफ़र दरपेश हुआ और सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम भी साथ थे। ये नहीं कहा जा सकता कि रास्ते में ही या करबला पहुंचने के बाद कहाँ बीमार हुए और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर इस कदर बीमार थे कि उठना बैठना मुश्किल था। और यकीन है कि 7वीं से पानी बंद होने के बाद फिर सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए भी पानी का एक कतरा मिलना नामुमकिन हो गया था। एक ऐसे बीमार के लिए यह तकलीफ बर्दाश्त से बाहर थी। आशूर के दिन के अक्सर हिस्से में आप गशी के आलम में रहे, इसीलिए करबला के जिहाद में इस तरह शरीक न हो सके कि जिस तरह उनके भाई शरीक हुए। कुदरत को सैयद सज्जाद का इम्तिहान दूसरी तरह लेना था। वो हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद लुटे हुए कैदियों के काफिले के सालार बने। उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, इधर जालिम दुश्मनों ने ख़याम अहले बैत की तरफ रुख कर दिया। और उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, उधर जालिम दुश्मनों ने ख़याम अहले बैत की तरफ रुख कर दिया और लूटना शुरू कर दिया। उस वक्त का अहले हरम का इस्तराब, ख़याम में तहलका और बहरान भी, खैमों में आग के भड़कते हुए शोले, उस वक्त सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का क्या आलम था कि उसके इजहार के लिए किसी ज़बान या कलम को अल्फाज मिलना गैर मुमकिन है। मगर क्या कहना ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इबादत का कि उन्होंने उस बीमारी, उस मुसीबत और उस आफत में भी इबादत की शान में फ़र्क न आने दिया। आपने 11वीं मुहर्रम की शब को नमाज फरीज़ा के बाद सजदा माबूद में खाक पर सर रख दिया और पूरी रात सजदा शुक्र में गुजार दी। सजदा में ये कलमात ज़बान पर थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्कन ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानुम व सिद्क़ुम कालिहा इल्लल्लाहु ताबदूवर, यानी कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, जो हक है यकीनन हक है। कोई माबूद नहीं सिवाय एक अल्लाह के, ईमान और सच्चाई के। ईमान और सच्चाई की रूह से कोई माबूद नहीं सिवाय एक अल्लाह के।
خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں بندگی اور نیاز مندی کے ساتھ۔ 11 محرم کو فوج دشمن کے سالار ابن سعد نے اپنی کشتوں کو جمع کیا اور ان پر نماز پڑھ کر دفن کیا، مگر حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو اسی طرح بے گور و کفن زمین پر دھوپ میں چھوڑ دیا۔ یہ موقع سید سجاد علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف کا تھا کہ وہ اس مقتل سے گزر رہے تھے، تو یہ حالت تھی کہ قریب تھا کہ روح جسم سے جدا ہو جائے۔ انہیں اس کا صدمہ تھا کہ وہ اپنے باپ اور دوسرے عزیزوں کو دفن نہ کر سکے۔ وہ دشمن کے اسیر تھے اور کربلا سے کوفہ لے جائے جا رہے تھے۔ پھر کتنا دل کو بے چین کرنے والا تھا وہ منظر جب خاندان رسول کا لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا۔ سید سجاد علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ یہ وہی کوفہ ہے جہاں ایک وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاکم تھے اور زینب و ام کلثوم شہزادیاں۔ آج اسی کوفے میں ظالم ابن زیاد تخت حکومت پر بیٹھا ہے اور رسول خدا کا خاندان مقید کھڑا ہے۔ سید سجاد علیہ السلام ایک بلند انسان کی طرح انتہائی صدمہ اور تکلیف کے باوجود بھی ایک کوہ وقار بنے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ ابن زیاد نے اس خاموشی کو توڑا یہ پوچھ کر کہ تمہارا نام کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ علی ابن الحسین۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام نے جواب دیا وہ میرے ایک بھائی علی تھے جنہیں لوگوں نے قتل کر دیا۔ وہ سرکش جاہل کہنے لگا نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ امام نے آیت پڑھی کہ اللہ یتوفی النفس حین موتہا، یعنی اللہ ہی موت کے وقت قبض روح کرتا ہے، اور اللہ قابض روح کرنا یہ الگ بات ہے جو سب کے لیے ہے۔ اس پر ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور کہا تم میں اب بھی مجھ کو جواب دینے اور میری بات رد کرنے کی جرت ہے، اور فوراً قتل کا حکم دیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت زینب دوڑ کر اپنے بھتیجے سے لپٹ گئی اور کہا کہ مجھ کو بھی اس کے ساتھ قتل کیا جائے۔ سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی رہنے دیجئے اور مجھے ابن زیاد کا جواب دینے دیجئے۔ ابن زیاد تو یہ سمجھتا تھا کہ کربلا میں آل محمد کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر سید سجاد علیہ السلام کے دل میں موت کا ڈر سما گیا ہوگا اور وہ قتل کی دھمکی سے سہم جائیں گے، مگر بہادر حسین علیہ السلام کے بہادر فرزند نے تیور بدل کر کہا کہ ابن زیاد تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، کیا ابھی تک تجھے نہیں معلوم کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری فضیلت ہے؟ یہ وہ پرزور الفاظ تھے جنہوں نے ظالم کے سر کو جھکا دیا۔ اس طرح کے بہت زیادہ کمالات ظالم کے دربار میں مولا امام سجاد علیہ السلام نے دکھائے، اور وہ اس طرح سے کربلا کے لٹے ہوئے قافلے کی سرپرستی کر رہے تھے۔ آپ سب کو ولادت مولا سجاد علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ و جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔